আঙ্গুর বি করে দেন চল রেডি ও এটা অন্য অ্যাকশন কর অ্যাকশন বন্ধু দেখো কত সুন্দর মাল আইতেছে তোরে ওই যে ভাই মালের দানা বেড়ে গেছে রে मैं हंस दिया यार यार वीडियो अच्छा हुआ था मैं हंस दिया हां ऐसे किसी था ये और मास्क का একটা ভালো কথা কইছ ও কইতে এক করি নাই কি ভাই তুমি বুঝলা যে মালের দানা ये भी बोलने चाहते ওটা তো সেরিয়ে দাও কিভাবে রে কইতে चल माल चेक करी माल चेक करी हां सही नहीं सही তুই তো আমি যখন করব না তুই তো আনকবি যে তুই চেক করলি না মালের দানা করে তাহলে চেক করে দেখি হ্যাঁ এই তোর এই কথা तुम जाओ हां सही तो है यार মাল চেক করে দিই এটা কইলে খেলা না তাহলে আরেকটা তাহলে ওর ল্যাঙ্গুয়েজ হবো তারপর আরেকটা তোমার ইয়াবো হ্যাঁ ভিডিও ছড়াবো যে पहले ये तो कर ले मैं भी बाद में बोलूं तू तो यार मैं तो बड़ा ठीक है कर तू जो आगे के गरम दात गाड़ी इधर था हट करे ना एमजे के देख भाई बंधु देख की माल आइताছে पार्टनर हो पार्टनर हां पार्टनर बंधु ना बंधु तो दोस्त भी होता है पार्टनर को हां एक्शन पार्टनर हां देखो কত সুন্দর মাল আইতেছে ওরে ওই দেখো এই বন্ধু মালের দানা করে গেছে রে মালের দানা পড়ে গেছে তুমি কিভাবে চেক করলা চলো চেক করে দেখি চেক করে দেখো ठीक है और क्या তোর কথা রাখ কে দছ अच्छा थोड़ा चल जाएगा अब अरे चल जाएगा কথা রাখ কে দছ যে খুলো খুলো